Illum ħankunu qed naħdmu fuq paper 1 nerġgħu ta' 2019. L-aħħar darba lestejna minn questions 1 sa 6. So dit darba ħankomplu issa minn question 7. Daniel works a 40-hour week and his normal pay rate is $9.50 per hour. Overtime is paid at 1/2 of the normal rate. How much does he earn if he works 49 hours in a particular week? Mela, so nafu żgur dawk il-49 hours li ħajinqasmu 40 hours li ħajkun qed jitħallas bin-normal pay. Okay? U għandu il-9 hours l-oħra li se jkunu tal-overtime. Mela, bin-normal pay edna qed jitħallas bin-9.50 per hour. Okay? U bħala overtime qiegħed jitħallas 1/2 of the normal rate. Mela għandna 9.50 times 1/2. Okay? Biex bekk sibna għansi taħdmuha bil-calculator, okay? 950 times 1/2 ġiet li qiegħed jitħallas 15.83 recurring per hour. So, 40 hours bin 950. 40 times 950. Li tiġi 380. U għanna 9 hours bil-15.83. X'tagħmlu meta għandkom xi ħaġa dan it-tip? Meta qed naħdem bil-calculator. Meta naħdem bil-calculator 950 times 1/2 9.5 times 1/2. L-answer li ġieni hawnhekk, right? Ħanħallih fuq il-calculator biex bekk inkun qed naħdem fuq the actual answer, okay? Mhux ġast fuq il-15.83 biss. Mela ħanżommu hemm biex meta niġi għal 9 hours u mbagħad kemm għandi l-answer diġà accurate hemmhekk u nagħmel times 9. Ninsawx taqilbu bl-SD u hekk għandi l-answer iktar accurate, okay? Għandi 42.50 cents. Is-suq għalli how much does he earn in that particular week? Mela fl-aħħar ħanaħdem it-total. 380 u il-142.50. Għandu total ta' 522.50. Issa, the following week, Daniel earned 506.66. How many hours did he work during this week? So, l-ewwel ħaġa li ħanamlu u li ħanneħħu l-ammont tan-normal pay. Alright? Issa, il-normal pay ġifieri il-40 hours li qed jaħdem normali mingħajr overtime nafu li ġiet 380. So, tistgħu taqbdu taħdmuha bil-calculator. Għalet jifdal li 126.66. Dak il-126.66 qiegħed jaqilgħu minħabba l-overtime. Okay? Dak qed jaqilgħu minħabba l-overtime. Issa aħna nafu li overtime u qiegħed jitħallas bil-15.83 per hour. Mela x'se nagħmel? Ħanagħmilha divided by the 15.83 recurring to be a bit more accurate, alright? And 126.66 division by 15.83 recurring. U l-answer ħajġi viċin late, okay? If you want to turn around your hand to the evidenti li qiegħed bħala 8 hours. Però tifqu xemmek.
Għaxu għalli, how many hours did he work during the week? Mela mux kemm għamel overtime biss. Il-total number of hours kienu il-40 hours tal-paga normali, ok? Sorry. 40 hours plus dawk l-8 hours li kienu overtime. Overtime. Mela total kien ta' 48 hours. Next question. Using the grid on page 7, draw the graph of the curve with equation y equals 9 minus x squared, taking values of x from minus 3 to 3. Include at least 7 points on your graph. Alright, mela. Ħanibdew bil-nqasmu table. So, biex nqasmu table għandi x u l-values ta' x għalina ħanħidu mill-minus 3 sa 3. Minus 3. U ħanħidu kull value, alright, li jem biex bekk nkunu għadna 7 points. So, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, u 3. Issa, l-ewwel parti tal-equation y equals 9. Dak il-9 huwa il-constant. Dak il-9 ġej hawnhekk huwa l-constant u mhuwiex jinbidel. Mela għal kull waħda hemmhekk huwa l-istess. M'għandix 9x, m'għandix 9 times xi ħaġa, it's just 9, it's the constant. Okay? Imbagħad għandi il-biċċa il-minus x squared. U ħanagħmilha fir-row li jmiss. Minus x squared. Issa, attenti hawnhekk. Għandi minus u mbagħad għandi l-x li hija minus 3 squared. Okay? Għandi il-minus u l-x li hija minus 2 f'dal-każ squared. Għandi minus u l-x li hija minus 1 squared u għalqu fil-bracket. Ħalli żgur ma tiġikomx ħażin, alright? Fem zero memx għalfejn, imma to be safe ħanamilhom kollha l-istess. Okay? Flok l-x tfajt it-2 u flok l-x tfajt it-3. Right? Issa, skont il-bidmas, okay? Lew naħdmu ta' ġol brackets, f'dak memx xejn naħdmu fil-bracket għax hemm just a number, imma mbagħad ħanaħdmu l-indices, il-powers. Okay? So għandi minus 3 squared u minus 3 squared tinsewx tfisser minus 3 times minus 3. U minus 3 times minus 3 għandi negative sign times a negative sign ħajtini positive sign. Tinsewx, kull meta għandi squared of a negative number dejjem ħajjiġi positive. So f'dal każ il-minus 3 squared edna ħatiġi positive 9. Pero għandi dik il-minus hemmhekk fuq quddiem. U dik ħadet nizzel fuq qudiem. So dak huwa negative 9. Right? Dik l-x squared, għana nafu li x squared, it-tini biss a positive value. Imma f'dak każ għandi negative. Mela ħieġuni kollha bin-negative. L-istess din nara minus 2 squared dik il-biċċa tiġini positive 4 imma għandi dak il-minus. Okay? Dik ħad tiġi positive 1 imma ma ninsiex nikteb dak il-minus li hemm qudiema. Iż-0 m'għandux sign, alright? Jibqa' ġa 0 m'hemmx positive or negative. Il-1 squared hija 1 imma qudiema għandha minus. Okay? Dik ħad tiġi minus 4 u dik ħad tiġi minus 9. Issa fadalli l-aħħar row, sorry ġewna xulxin. Mela l-aħħar row ħanaħdem il-y. U l-y qed jgħid li jaħdem in-9 minus l-x squared, jiġifieri din ir-row ħadd inħadem mal-value ta' din ir-row. So biex ħanaħdem il-y għandi dan u dak 9 minus 9. Għandi 9 minus 4. 9 minus 1. Il-9 and 0. 9 minus 1, 9 minus 4, u 9 minus 9. Jek tinnotaw għamnek jisna għandi symmetry.
Mela dan in-nofs, the 8 on each side, and the 5 on each side, u għandi 0 on each side, ok? Ġifieri ix-shape li ħad ifforma l-curve ħad tkun simmetrika. Issa bħala coordinates tinsewx aħna dejjem nieħdu x, y. Ok? So, ħanikteb il-coordinates hawnhekk. Sorry, mela -3, 0. Okay? Coordinate l-oħra, -2, when x is -2, y is 5. When x is -1, y is 8. Oops. When x is 0, y is 9. When x is 1, y is 8. When x is 2, y is 5. When x is 3, y is 0. Okay? U dawk il-coordinates għalilna use your graph and draw the graph of the curve, or use your equation. So, mela, li kella tajba din il-graf, prova nittilċana għal-mobile. Li kella tajba din il-graf li l-axis pinġjomkom lesti. So, f'dak il-kas mux titqot tara fejn ħajqodu il-values eżatt, edha lesta, għandkom tikbor ġeħta lesta u markalek u kolla l-minna jinsa, right, dik hija l-x. Issa, użaw lapes, importanti l-x values għanna minn -3 sa 3. Mela, ħanibdew. Tinsewx fej qed jiltaqgħu l-x's, that is the origin, that is the 0. Dak il-negative zemmek. Għajna dwar -2, -3. U għand il-positives 1, 2 u 3. Okay? Bħala y, l-iżgħar value ta' y, the smallest value of y is 0 and the largest value is 9. Mela minn 0 għandi bżonn u ħanibqa' tira sa 9. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okay? Dob biżżejjed. U ħanibda niplottja. X'se niplottja għandi -3, 0. Tinsewx di l-x u dik il-y. Right? In alphabetical order. So fuq l-x ħanibda mill-origin dejjem. Alright? U l-ewwel ħanimxi fuq l-x axis u ħammur fuq il-3. Il-y axis huwa 0 mela fuq il-y mu ħanitlaq jew ninżel xejn u dik ħadiġi l-ewwel coordinate. -2,5 mela fuq l-x axis ħammur -2 u ħanitla fuq il-y il-5. Coordinate l-oħra -1,8 u ħadkomplu sejrin hekk. Hawnhekk ara di attenti 0, 9, this is x, this is y. Mela jekk bdejt minn hawnhekk l-x axis ma mxejt xejn la lem u lanqas lawn u fuq il-y ħanitla san-number 9. Ħaniplotjaw l-oħrajn. Tinnotaw wara ġa tidher li ħajkun hemm symmetry. Issa, mela, importanti ma naqdux linji dritti. This is a curve, okay? So ħataħdmu freehand jekk tidu tużaw il-flexi curve tejnkom ukoll. Dak il-każ it-tiltijaw anke l-karta biex tejnkom idduru aħjar. Dejjem ħarsu lej il-point li tridu tmorru fija biex taraw id-direzzjoni li ħatieħdu, mhux tmur lem eżempju, tara li ħatieħu dik id-direzzjoni. Provaw tqogħdux tirrepetu ħafna fuq għax tiġikom b'ħafna lines u tiġi għar.
Alright. Wanna il-curve. So, mela, nkomplu questions. Il-B, għalli write down the greatest value of y. You can find it from the table għala tidher evidenti li l-y l-ikbar wieħed jew tista' ssiba mill-graf fejn y il-number 9 huwa l-ikbar wieħed. The greatest value y equals 9. Now, on the same axis, draw the straight line y equals 6 minus x. Biex tamluħ dak l-straight line, tistaw jew tikkrejaw table oħra, jew tużaw substitution. Okay? Jekk ħad tikkrejaw table, anke jekk ħad tagħmlu substitution, for a straight line, jekk tieħdu 3 points huwa biżejjed. So għandi l-minus 3. Okay? Ħanieħu t-tarf liħor u waħda bejnietom. Okay? So għandi 6 li l-ewwel edna dak huwa l-constant ma jinbidilx ħajibqa' l-istess. Għandi minus x, mela għandi minus tal-x li huwa minus 3, għandi minus tal-x li huwa 0 u għandi minus tal-x. Okay? So din minus u minus hemmhekk fejn xulxin ħad tiġi positive 3, dan edna m'għandux sign is-0 u hawn ħajkolli negative 3. Fl-aħħar nħorġu l-value ta' y li huma magħmul minn 6 minus x, jiġifieri da l-value u dak il-value ta' minus x sibna li huwa 3, mela 6 u 3. 6 u 0. 6 and minus 3. Li tiġi 3. U hemmhekk għandi l-coordinates, okay? Għandi x, y. X, y. Mela minus 3, 9. 0, 6. 3,3. Alright? Għal min use a substitution, it's the same thing. Ta' minn flok x, eżempju, ħan nitfall minus 3, mela ħan naqbad l-equation li għandi għaw. Imma minn flok x, ħan nitfa il-minus 3. U għadġi l-istess ħaġa ġandi minus fejn minus, mela plus. U l-y huwa 9. So għandi meta x huwa minus 3, il-y huwa 9. Okay? U tagħmel l-istess għal when x is 0 u tagħmel l-istess għal when x is 3 u joħorġu l-istess values, okay? So għaraw intom l-metodu tippruvaw. Mela ħani plotti għal-line. Minus 3,9. So, għammur fl-x l-ewwel edna minus 3,9 u ħanitilgħu hemm fuq. Il-point l-oħra kienet 0,6, nibda mill-origin, fuq l-x-axis mu ħanimxi xejn, 0, u ħanitla l-y-axis fuq number 6. L-aħħar waħda 3,3, mela ħammu l-x huwa 3 u l-y huwa 3 ukoll. U ħanaqdu f'dak il-każ, alright, nistgħu naqdu bir-riga. Jekk tiġi f'punt li tipprova taqadhom u tinduna li waħda mill-points mhix qiegħda taqbillek mal-oħrajn, mhix in line mal-oħrajn, sinjal li jkollok problema u dejjem erġgħu duru lura lejn il-table li tkunu krejajtu ħadaraw hemm xi żball. Ġeneralment li żball ikun fis-signs, dawk is-signs attenti. Jekk taħsbu ħad tiġu fid-dubju qabdu calculator u waħdmu bihom ħalli tkunu safe. Okay? Next question, għalli write down the coordinates of the points of intersection. The point of intersection where the two graphs meet. Hawnhekk għandna line u għandna il-curve. Ħanaraw fejn qed jiltaqgħu il-line u il-curve. Okay? Ġiex coordinates. Write down the coordinates, ma qallekx li hemm tnejn, però araw taraw li hawn tnejn. That is called the point of intersection. U bħala għandi oħra hawn fuq. This is called the point of intersection. Okay, so ħanaqra il-value ta' x. Naxxol għamluħ bil-lapis, alright? Oh, jarek, għalli jek ikolkom zbal.
Għabdu tħassru. Issa minus 1.1 minus 1.2 minus 1.3, okay? U l-y value huwa hemmhekk isa tinqara jien 7.1, 7.2 u bejn il-point 2 u l-point 3. So, mela hekk sedna hija minus 1.3. U l-y telat 7.25. Okay, dik hija l-ewwel point of intersection, l-oħra l-ewwel values eżatt. Is ovvjament din tagħkom tista' tvarjalkom għax jekk eżempju din tkun it-tiltiegħi ta' ħarira iktar hekk eżempju minn tiegħi. Rajt jista' jkun tvarjalkom bi ftit, ma tkunux ħadd titilfu il-marki. Mela. Dik hija 2.1, 2, 3 bej 3 u l-4 isa 2.35 ħaniktibha. 2.35 u l-y isa 4.1.2.3 bej 0.3 u l-0.4 ġifieri. Sorry. Għandi 3, għanibda minna wisfel, sorry, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 u dak nofs 3.5 bej 3.6 u 3.7, mela 3.65. Okay? Dawn mhumiex the exact answers, okay? Dawn ħajkunu dejjem give and take, għax il-ħxuna tal-lapes, kif tieħdu l-kerf ħad varja. Jiġifieri something, eżempju 2.3 huwa tajjeb, 2.4 huwa tajjeb, okay? So wara intom l-importanti li l-kerv hija pulita. Next one. Question 9. Calculate the one interior angle of a regular octagon. Għażlu hemm iktar minn metod wieħed kif tinħadem. Bosta metodi probablement. So araw intom li mtħossukom li tippruvaw ħansemmihomkom jiena. Mela. Għal interior angles hawn min jiftakar il-formula bl-amment. Okay, 180 times n minus 2. Hawn min juża din il-formula 90 to n minus 4. Okay? Issa. Jien personalment ngħidilkom ippruvaw irraġunawha għax biex tiftakar dawk il-formula skolla bl-amment tal-eżami, alright? Ġo tkun qiegħed under stress. Kollok iktar affarijiet tistudja bl-amment li mhux il-loku li tistudja bl-amment imma li tirraġunhom. Mela qed jgħidlek li għandek octagon. Alright? So it's an 8-sided polygon u għalilna wkoll li irregular, ġifieri all sides and all angles are equal. Issa, biex insibu sum l-ewwel of interior angles, ħanaqsmuha in triangles aslu vertex. Right? U waqdu minn dik il-vertex għal vertex l-oħra, minn dik il-vertex għal vertex l-oħra. Minn din l-oħra, u qed naqsam dak il-polygon into triangles. U kemm għandi triangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Okay? Għala. U għamlek minn għawet tiġi dik il-formula. Skont kemm għandek sides, tal-kas għandi 8 sides, jekk innaqqas 2 mela 8 minus 2, tal-kas ħajkolli 6 u 6 huma 6 triangles li għandi ġew. Jiġifieri kieku għandi hexagon li għandu 6 sides, triangles ħajkollu dejjem 2 inqas u ħajfdallu 4 triangles. Issa nafu li l-angles in a triangle they add up to 180. Angles in a triangle add up to 180. Okay? So basically qed nagħmel 180 degrees times 6. Okay? U minn hemmhekk li tiġi 1080. Minn hemmhekk ħarġet dik il-formula, so wara intom tidux tiftakru dik bl-amment jew tirraġunaħħa dak il-ħin. Mela 180 then tfisser number of sides li hija 8 għax octagon.
So 180 times 6, the calculator, 180. That is not the answer. I only need one interior angle and they are regular. Jiġifieri all sides and all angles are equal. So in this case, nistaqbad il-180 u nagħmlu division by 8. Dik sibta waħda. Okay? Għamin juża il-sibta l-exterior angles. Isib exterior angles nafu li they add up to 360 degrees. Okay? So 360 divided by 8. U tkun sibt, kemm tiġi. Li waħda exterior angle waħda, that is one exterior angle, okay? Hija 45 degree, imma mbagħad aħna nafu li l-exterior u l-interior they are on the straight line. So tagħmel 180 minus il-45 degree u tiġi 135. U dik tkun l-answer li l-istess eżatt bħal metodu ieħor. So videjkom. Mela, the diagram below shows parts of shape A and shape B. Shape A is a regular octagon and shape B is a regular polygon. Pero ma nafx kemm għandha sides, just regular. All sides and all angles are equal. The two shapes have one side in common. Okay, u qablet eżatt. Shape A għalinna li huwa octagon. Mela l-octagon nafu li l-interior għadna kemm skoprejna fuq hija 135 degrees. U aħna xogħolna hu li nsibu calculate the size of one interior angle of shape B. Mela ħansibu din. It's not difficult, right? Dawk it-tlet angles f'daqqa they are at a point. They add up to 360 degrees. Mela 360 minus il-135 u 75. Daqqa. Li tiġi 150. Issa. How many sides does shape B have? Mela jekk naf li one interior angle hija 150, kif nista' nsib kemm għandu sides? U għal-question bħal din meta tistaqsi kemm għandu sides, l-aħjar li tuża huwa dak il-ħint li nafu li exterior angles is sum proprio of exterior angles, ġifieri exterior angles kollha f'daqqa. Sum of exterior angles add up to 360 degrees. Okay? Sum of exterior angles add up to 360 degrees. Issa, jien naf li l-interior hija 150, imma l-ewwel għedna wkoll li interior u exterior angles they are on the same line. So jekk l-interior hija 150 degrees, l-exterior ħatkun 180 minus 150 because they are on a straight line. Right? 30 degrees. So 360 ħanamila division by 30. Għala, jekk tiġu fid-dubju mela jinnaf li 30 degrees hija one exterior angle. 360 degrees li huwa dejjem it-total tal-exterior angles. Kemm qed jirrappreżenta exterior angles? Tista' taħdmu simple proportion, alright? Li fil-fatt tinnuta għandek 360 times 1 ma jiġri xejn division by 30. Istess kif għamilnaw. Tista' taħdimha mingħajr calculator faċilment u 36 division by 3. Hemmhekk daħal darba u hemmhekk darbtej u 12 qed jurini kemm għandu sides. Għax skoprejt li għandu 12 exterior angles. U għandu 12 exterior angles ifisser li għandu 12 sides. Question 10. Question 10. The diagram below shows 4 points A, B, C, and D. B is due north of A and C is due east of A. AC hija 4.16, BC hija 6.45, angle CAD, ġifieri minn C immur għal A u ninżel għal D, fisser dik l-angle, okay? Hija 27 degrees, angle ADC
minn A nitlaq għal D u għal C hija 90. Dawk dejjem qrawhom bil-mod u waraw li markahomlkom għax mhux dejjem ikunu markati u mbagħad tispiċċaw titħawdu kif ħassolvuha. So waraw li tniżlu l-information kollha li qalilkom biha. Find the bearing of D from A u hawnhekk attenti naqra. Jien jekk ngħidilkom, isma' I am calling to Italy. Okay? From England. Mela jien fejn qiegħda Italy u England? Okay? Il-from hija l-importanti, il-from huwa fejn qiegħed. Right? So if I'm calling to Italy from England, I am in England. Okay? So f'dan il-każ from A ħanitlaq minn A u minn fejn ħaniċċekkja l-angle kemm hi, il-bearing kemm hi, dejjem immarka nord. Tinsewx il-bearings, għandna bżonn nord, okay? Għandek bżonn l-angle clockwise u 3-digit bearing, 3-digit tkun l-angle. Mela, ħanħarsu lejn id-D, so basically minn hawnhekk nibdew nħarsu lejn nord u nduru dik kollha. Okay? Basically għandi 90 degree plus 27. So mhux diffiċli. Diġi 117, ġo edha 3 digits, ok? L-oħra, issa bil-kontra, għandi the bearing of A from D, mela jitlaq minn D, mela id-D, għandi markalu nord. Il-nord, da tawnek, il-karta dan għatiltil, il-nord tawnek huwa parallel ma' nord temmek, ovvjament, għax il-nord tad-dinja huwa fl-istess post, so qed nikkreaw parallel lines. U għandi bżonn inħares lej A mela minn hawn, okay? Nibda bil-inħares lej nord u nduru dejjem clockwise, importanti. So għandi bżonn dik l-angle. Basically, biex nsib dik l-angle, right? X'se nagħmel? Nsib di l-angle minn flok, right? U nagħmel 360 minus. Issa di l-angle biex insiba għandi hawnhekk qed jifforma il-forma ta' U. Bejn ġiex parallel lines u dik ngħidula interior angles u interior angles add up to 180 degrees. So di l-angle ta' ġew hija 180 minus di l-angle ta' li konna sibna li hija 117. So minus 117 hija 63 degree. So dik hija 63 degree, mela din il-biċċa ta' barra kollha hija 360 minus 63. 297 u qiegħda 3 digits. Oħra, calculate the size of angle ABC mela minn A tlaq tal-B u għal C, so qed nifforma di l-angle. Mela. X'se nagħmel? Kif ħanaħdimha? Kif ħansiba? Miss ma nafx suppost irid inkun naf angles biex insib it-tielet waħda. Le. Hawn ħanużaw topic ieħor mhux it-topic tal-angles. Jekk tinnotaw, hawn ix-shape ta' right angle ta' Pythagoras jew trigonometry. Issa meta ħansib angle, dak il-każ ħanuża trigonometry għax Pythagoras jintuża to find the side when I know two sides. Right? Mela li nagħmel jien nerġa' niskeċjah hawnhekk ħalli ma jħawdunix ħafna numri u ittri l-oħrajn żejda. Ħansib dik l-angle hemmhekk. Right? Ħanillejbiljaw is-sides l-ewwel step. Faċċata ta' 90 degrees dik jisimha l-hypotenuse. Faċċata tal-angle li ħansib dik hija l-opposite. L-adjacent m'għandix bżonna għax ma nafix u ma rridx insibha, so tikbuwix għax tħawatkom. O and H, tinsewx dawk it-tlet hints li għandkom is-soħ, kaħ, towa. Okay? O and H mela għandi bżonn trigonometric ratio li jaħdem bl-opposite u jaħdem bil-hypotenuse. U trigonometric ratio li jaħdem bl-opposite u bil-hypotenuse, OH, huwa s-soħ. Right? Għalhekk nużawhom soħ kaħ towa. Right? Biex naraw li trigonometric ratio għandna bżonn. S means sine theta, sine angle, il-O tfisser opposite u l-H tfisser hypotenuse. Okay. Sine li f'dal każ ħansibu angle B, l-opposite huwa 4.16 u l-hypotenuse huwa 6.45.
Okay? Biex insib the angle, b'dal każ, irrid dik il-function ta' sin nieħu dak li jgħidu l-oppost tagħha, l-inverse tagħha. Okay? U l-inverse tagħha jiġi sin inverse li jibuttuna la ħassibuha fuq il-calculator tagħkom. So, fuq il-calculator, fejn għandek il-buttuna ta' sin, fuq għandek il-sin inverse. U ħanamluha biss shift. Sin. Alright? U ħanaħdem 4.16 division by 6.45. Dejjem konfermaw li n-numri tkunu ktibtuhom sew għax inkella tiġikom ħażina. Equals u għandi l-value hemmhekk. Araw għalilniex nirroundjaw, le ma għalilniex, so f'idejja ħanamilha to 1 decimal place. To 1 decimal place. So ħaniqafaw u 6 ħajati wieħed il-1 u tiġi 40.2. Next one, work out the length of AD. Il-length of AD hija din ta' hawnhekk. Issa. Di ta' ħansib. Issa jekk tinnotaw, nista' naħdem fuq di triangle għax dik triangle hija right angled. Triangle. Alright? Għandi angle 27, għandi din is-side li nafa u għandi dis-side li ħansiba. Alright? So basically faċċata ta' 90 degree hija l-hypotenuse u di ta' hawnhekk hija l-adjacent. L-opposite m'għandix bżonna. Jekk titħawdu dejjem kif qedtilkom li nagħmel jien, sketch jew ix-shape. Rough sketch hawn isfel għandi 90 CA 4.16 27 degrees. Okay? Di għadna rridu nsibuha. U din nafuha. So A u H. Uħna nerġaw fuħna ngħidu soħ kaħtuha li ma trigonometric ratio jaħdem bl-adjacent u l-hypotenuse. Għandi bżonn adjacent u hypotenuse. Kaħ tfisser ħanużaw il-cosine. Okay? C ta' kaħ hija xi ħaġa li fil-verità ma teżistix matematikament, ma nużawha, alright, biex niftakru li trigonometric ratio ta' cosine għandu bżonn l-adjacent on hypotenuse. So, cosine theta adjacent on hypotenuse. Okay? F'dal każ l-angle nafuha. L-angle hija 27. L-adjacent ma nafux, side AD ħansibuha u l-hypotenuse 4.16. Subject of the formula biex AD jibqa' waħdu, il-4.16 irid jiġi multiplied on each side. Biex f'dal każ jinqata' u fadal li AD biss. U għamnek ħanaħdem bil-calculator 4.16 times cos 27. Il-value għemmek nistess ma għalin kemm nirroundjaħ, so f'dal każ nistaw neħduħ to 1 decimal place. Kilometers qed naħdmu mela naħdmu to 2 decimal places, okay? 1, 2. So għandek 3.71. 1 kilometers. Also, xi ħaġa oħra ħint ieħor li tidu żommu f'moħħkom hu li s-side li qed issibu qatt ma tista' tiġi itwal mill-hypotenuse. Hypotenuse dejjem l-itwal side. L-aħħar waħda find the bearing of D from C. Mela ħanitlaq mis-C. Of D from C. Mela C ħanpinġilu nord. Okay? The bearing of D mela ħanħares lej id-D. Okay? Issa x'nafu? Nafu li l angle kienet 90 degree bl-interior angles, il-U, l-interior angles, they add up to 180, so jekk di 90 ukoll. Issa, l-step extra li għandi għaw li rrid insib di l-angle ta' hawnhekk. U dik l-angle ta' hemmhekk li nirreferu għaliha bħala ACD, alright? Ħansibuha b'angles in a triangle. 180 minus il-ġiex angles l-oħra li naf li hija 27 u 90. Okay? Nisteb kollox hawnhekk. 180 minus 27 u 90 biex sibt angle ACD. 163. Okay? Mela din 63 sibna li hija 63. Mela, dik hija 63 ukoll.
Alright? Din hija 90, 63 plus dak il-90. Okay? So skoprejt li dik kollha hija 153 ma jien mhux minn dik interessani għax aħna nduru clockwise. So angles at a point 360 minus dik il-biċċa. U dik għad iġi 207 degrees. Fil-fatt taqbes il-180 taqbes il-nofs. Right? So taqraw li l-answer jidher li jagħmel sens. Last question. This bar chart shows the total number of animals treated at Dingley Vet Service during the last 4 months of 2018. The pie chart shows the distribution of different animals treated at this vet service between September and December 2018. First question. Għadu kas naqra x'għandkom ħarsu naqra id-data li għandkom available. During which month between September and December of 2018 did Dingley Vet Service treat the largest number of animals? Right, it's quite evident. If dak il-każ għandna September. How many animals were treated during this month? Għaraw l-information ta' unek, right? Qed tasal saw li huwa eżatt in-nofs ta' bejn 900 u 1000. So 950. Right? How many dogs were treated at this vet service during the period September to December 2018? Hawnhekk qed jgħid li types of animals treated between September and December 2018 u aħna jinteressana biss mit-ammont ta' dogs. Okay? Id-dogs huwa dak. So, protractor, kif ħanaħdmu protractor? Probabilment ta'kom huwa dak li għandu ġiex valuri, right, fuq xulxin. Mela, ma nistax nżommu anywhere kif irrid. Number 1, dik il-punt hemmhekk fejn qiegħed eżatt fin-nofs tas-circle. Okay? Apparti minn hekk, minn fejn tibda l-angle jiġifieri hawn jew hawn irid ikun fuq il-linja taż-0. Jew tal-180, waħda minnhom. Fejn 180 huwa wkoll 0. Antipatku mela. Right? Ovvjament jekk għandkom protractor bil-linji, right, ħafna aħjar minn id tip ta' protractor li jibqa' dej bil-linji min-nofs. Alright? Mela, ħanibda minn hawnhekk u ħanaqra l-angle kollha. Basically qiegħda tiġi sa hawnhekk. Alright, issa attenti mhux tgħidu 22 u tibdew tfajru n-numri bla doċ. Jiena bdejt minn hawn dak kien iż-0. Mela qed interessani minn dawn in-numri 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alright, 100, 110, 120, 130, 140, 150 u jgħat kważi 160, kważi ma mhux eżatt, ħana ħisu 158 degrees. Okay? Peress qed nitkellmu fuq id-degrees, 158 degrees out of a whole circle, a whole circle għandek 360 degrees. Of what? Okay? U hawnhekk ħanaraw of what u qed jgħidli li dak huwa l-ammont ta' dogs treated minn September and December. Mela x'se nagħmlu ħanaraw it-total amount of animals li ġew treated minn September sa December. Sewa għandi 950. Hawnhekk għandi n-nossa bejn 700 u 800. Hawnhekk qed tiġi mela 500 u maqsuma f'5. Għandi differenza ta' 100 maqsuma f'5 tfisser li kull biċċa tiswa 20. Mela 520, 540, 560 u 580. Dik hemmhekk qiegħda 600. So ħnadduhom kollha f'daqqa. 950 plus 750. 2882. Dan huwa l-ammont ta' annimali li tritjaw b'kollox it-total, imma jien qed nara dogs biss. Dogs għandi
158 degrees out of 360 of the total amount of animals. Mela, 158 division by 360 times 2880. Mela, kellhom 1264 dogs treated. Alright, so, egg ħankunu lestejna paper 1 kollha, so tinsewx għandkom il-video ta' non-calculator, għandkom il-video ta' paper 1 li qed naħdem l-ewwel 6 questions biss, u dan huwa t-tieni parti ta' paper 1 ta' May 2019 fejn qed naħdem minn question 7 sal-aħħar question 11. Next time nkun qed naħdem il-questions tal-paper 2A. Thank you.